ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Albir não consiste em voltar os seus rostos em direção ao Oriente ou ao Ocidente. Porém, Albir é crer em Allah, no último dia, nos anjos, no livro e nos profetas. والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. Nos anjos, no livro e nos profetas. E conceder das suas posses, mesmo que sinta amor por elas, aos parentes próximos, aos órfãos, aos necessitados, ao viajante em necessidade e aos pedintes. E libertar os escravos. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. E libertar os escravos, estabelecer as orações e pagar o zakat, e cumprir com os seus compromissos quando se comprometem. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. É ser paciente na pobreza, na doença e no meio de um combate. Aqueles que fazem isso são sinceros, e aqueles que fazem isso são os que temem. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. Ó crentes, foi-vos prescrito a retaliação no caso de assassinato, o homem livre pelo homem livre, o escravo pelo escravo e a mulher pela mulher. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Mas aquele que receber o perdão do seu irmão, então que o acordo seja da melhor forma possível e que a indemnização seja paga com bondade. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. Isso é um alívio do vosso Senhor e misericórdia. Mas quem transgredir, praticar o crime novamente, depois disso, terá então doloroso castigo. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. E para vós, na retaliação, pena capital à vida, ó vós que raciocinais, para que temais o castigo e não volteis a transgredir. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. Foi-vos prescrito, quando a morte se apresentar, se deixardes bens, que façais testamento beneficiando os vossos pais e os parentes próximos, com justiça dentro do que Allah permite. Tal é o direito dos que temem a Allah. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. Portanto, quem alterar o testamento após o ter ouvido, então o pecado cairá sobre aquele que o alterar. Certamente, Allah é omniovinte, sapientíssimo. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
E quem teme que quem faz o testamento o faça erroneamente ou cometa algum pecado, que corrija o testamento entre eles, os herdeiros. Assim não incorrerá em pecado. Certamente Allah é perdoador, misericordioso para com os crentes no dia do juízo. أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ó vós que credes, foi-vos prescrito o jejum, como foi prescrito àqueles que vieram antes de vós, para que temais. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. Jejuai por dias contados, e quem de vós estiver doente ou em viagem, então que jejue esses dias posteriormente. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. E para aqueles que suportam o jejum, mas com dificuldade, que o compensem alimentando um necessitado. Mas quem voluntariamente fizer mais, isso é melhor para ele. E jejuar é melhor para vós, se soubessem. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. O mês do Ramadão é aquele no qual foi revelado o Alcorão como orientação para a humanidade, e evidências da orientação e o divisor entre a verdade e a falsidade. Portanto, aqueles que presenciarem o mês do Ramadão, que jejuem. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. E quem estiver doente ou em viagem, então os seus dias de jejum serão outros. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Allah deseja-vos a facilidade e não deseja para vós a dificuldade. E que completais posteriormente os dias não jejuados, e que enalteceis a Allah porque os guiou, e que sejam gratos a Allah pelas bênçãos concedidas. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. E quando os meus servos te perguntarem, Muhammad, sobre mim, diz que, certamente, eu estou próximo. Atendo a súplica de quem suplica, quando me suplica. Portanto, que me atendam em obediência e que creiam em mim, para que assim se orientem. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. Foi tornado lícito para vós, nas noites do mês do jejum, manter relações com as vossas mulheres, esposas. Elas são uma vestimenta para vós, e vós sois uma vestimenta para elas. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. Allah sabe que vós vos enganáveis, porém perdoou-vos e absolveu-vos. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل.
Então agora unam-se a elas durante a noite e busquem o que Allah reservou para vós. E comam e bebam até que se possam distinguir um fio branco e um fio preto ao alvorecer. E completem o jejum até à noite, quando o sol se põe. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. E não se unam a elas enquanto estiverem em retiro nas mesquitas. Tais são os limites estabelecidos por Allah. Portanto, não se aproximem delas. Assim, Allah esclarece os seus versículos, as regras do jejum para as pessoas, para que temam os limites impostos por Allah. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. E não se apropriem dos bens uns dos outros injustamente, oferecendo-os depois em suborno às autoridades para então se apoderarem dos bens das pessoas pecaminosamente, sabendo que é pecado.